Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita. Nastamiru fi dirasati kitab al-Arabiyyah li nasyi'in al-kitab al-thani. Wa qad wasalna ila at-tadrib al-rabi'. Ba'da an ta'alamna an-nas 'anil 'ailah, yani 'ailah Sulaiman fi al-usbu'il madi. Alhamdulillah qad intahaina wal an nati ila at-tadrib al-rabi'. Baik, bismillah, nabda. Baik, at-tadrib al-rabi' hawil kama fil misal. Ubahlah bagaimana contoh. Baik, di hadhihi al-jumlah al-ula huwa yusa'idu walidahu fil amali. Thumma fil jumlah tsaniyah hum yusa'iduna walidahum fil amali. Jadi dalam jumlah pertama kita di sini kalau secara nahwunya ya, ini jumlah apa ini? Fi'liyah. Ismiyah. Ismiyah ya. Ismiyah. Didahului oleh huwa atau hum. Dia dari isim. Maka ini adalah jumlah ismiyah. Kalau jumlah ismiyah, maka fi'il yang ada di jumlah ismiyah menyesuaikan dengan isimnya. Menyesuaikan dengan isimnya. Yang di jumlah ula, jumlatul ula, huwa yusa'idu walidahu. Kuna yusa'idu sama walidahu. Ini sama ya. Single, apa namanya? Mufrad. Nah, di jumlah kedua, jumlah asalnya, ini jamak. Jadi huwa menjadi hum, yusa'idu menjadi yusa'iduna, tambahuna di sini, walidahum menjadi walidahum. Ya, kita baca dulu bareng-bareng. Huwa yusa'idu walidahu fil amali. Huwa yusa'idu walidahu fil amali. Hum yusa'iduna walidahum fil amali. Hum yusa'iduna walidahum fil amali. Ya, jadi secara teori ini membahas tentang fi'il yang ada di jumlah ismiyah, di mana fi'ilnya akan berubah. Kalau di jumlah fi'liyah, fi'ilnya itu bentuknya mufrad, ya. Karena dia letaknya di awal. Nah, ini di jumlah ismiyah, dia mengikuti mubtada'nya. Kita langsung aja latihan. Raqam 1, fadhali Sayyidah Sri. Ustaz. Huwa yadrusul lughatal arabiyyah. Hum yadrusunal lughatal arabiyyah. Isnan. Ana idun Ustaz. Huwa yunadziful mazra'ah. Hum yunazzifunal mazra'ah. Nah, gimana? Sayyidah Siti, terasa arba'ah. Huwa yahmilul burtuqala. Hum yahmiluna burtuqala. Tambah. Huwa yuraji'u durusahu. Hum yuraji'una durusahum. Nah, Sayyidah Nur, Kamsa Sita. Huwa yudarrisu ukhtahu. Hum yudarrisuna ukhtahu. Punya menjadi Ukhtahum. Hum. Huwa yatanawalu faturah. Hum yatanawaluna
fataruhu futurahum. Nah, Faturahum. An Samirna kita sabah teman ya. Huwa ya'udu fil asr. Hum ya'uduna fil asr. Huwa yusa'idu walidahu fil amal. Hum yusa'iduna walidahum fil amal. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi untuk membentuk kata dalam jumlah ismiyah, fiilnya mengikuti. Ada pertanyaan di sini? Atau dari kata-kata yang ada di latihan? Ada yang masih belum tahu artinya? Nah, Ustadz, kalau yang rokam robi, rokam homsah, homis, huwa yudarrisu ukhtahu, hum yudarrisuna ukhtahum. Ya, Itu bisa satu aja ya. Kalau akhwatahum salah bisa juga. bisa juga, Ustadz. Bisa. Nah, Kan seperti yang ini hum yusaiduna walidahum. Walid bukan waliduna. Oh, tetap satu ya, Ustadz. Nah, jadi misalnya ada 5 orang bersaudara, perempuannya 1, ya kan? Mereka ngajarin adik saudarinya, kan bisa kan? Hum yudarisuna ukhtahum. Iya, yang diajarin satu ya, Ustadz. Ya, karena kalau itu dicontohkan di sini, walidnya kan nggak berubah ya. Iya, Yang berubah bukan adalah iya. yang idofahnya, mudah ilahi. Nah, Ustadz, sekarang Ustadz. Nah, afwan. Kalau untuk makanan satu juga ya. Memang tuh, fatur. Fatur. Nah, kalau fatur itu kan dia satu ini aja, satu. Nggak ganti-ganti. Nah, Ustadz. Sekarang Ustadz. Baik. Lanjut ke sini. Faidah. Satu lagi Ustadz boleh. Kalau yang burtukol Ustadz. Kenapa? Mereka membawa burtukol itu mufrad. Baik. Al-burtukol di sini tim jamak jenis. Jadi buah-buahan itu kayak al-burtukol, ainat, mauz, terus apa lagi? Tufah ya. Itu disebut satu itu bisa berarti banyak. Kalau untuk menyebutkan satu itu satu butir buah ya. Al-burtukolah pakai tamal betul. Gitu. Burtukol. Ini bisa berarti banyak juga ya, Ustaz? Ya. Tadi fokus kita yang di sini ini mengubah fiil sama dhamir. Iya. Dhamir munfasil sama dhamir muttasil kan. Sama fiil. Jadi yang selain itu memang di sini kalau sesuai contoh ya tidak diubah. Masuk kayak al-lughat, al-arabiyah kan juga enggak. Al-mazari' juga enggak. Gitu. Jadi memang pokoknya di dhamir min munfasil ma muttasil. Wa hum tahu jadi tahum gitu. Itu aja sih. Nah, Ustaz. Sekarang Ustaz. Lanjut saya sering dibaca aja kan. Zainabu tuhibbul mazra'ah. Saya dah sepi. Ishtari. Ishtara. Ini nggak ada titiknya ya. Oh iya. Ishtara Abdul Razak. Ishtara Abdul Razak al-khubz. Khubz. Saya dah Nur. Nah, Ustaz. Fi hadiqati zuhurun jamilatun. Nah, sahih. Alhamdulillah. Ini kosnya di buku Antuna ada kan nih? Atau di Busani? Ada. Imlail Farok. Enggak ada. Kosong gitu dong. Kosong. Imlail Farok kalimat munasibah. Iya. Baik, tadi langsung ke atribut alif. Anis Samir lah, tadi kemarin dibaca dulu. Mulai awalan al-kalimat. Al-kalimat. Al-timidat. Oh ya.
at-tilmidati as-saffi ansyatu salmi fi. Nah, ini nggak ada ini ya. Ada titik duanya nggak? Enggak ada Ustaz. Kalau nggak ada bukan ya. Salma. Nah, Salma ansyatu tilmidati fi saffi. nah sahih. Nah, ini saya Amirah. Nah, Abdul Karim min ashkhosin ailatu tis'ati tatakawwanu. Ailatu Abdul Karim tatakawwanu min tis'ati ashkhosin. nah sahih. Faidah Sri. رقم 3 أخي العصري إلى يذهب ليشتري السوق الفاكهة في يذهب أخي إلى السوق في العصر ليشتري الفاكهة Yashtari ya. يشتري الفاكهة. Nah, kalau dalam sini jadi ya fathah. Dari. Nah, Faidah Siti arba'ah. Arba'ah al-baiti ukhti madrasatin fi qoribatin tadrusu ukhti fi madrasatin qoribatin minal baiti. Nah, sahih. Nah, mumtaz. Bismillah. Anissa Mirna. Sayyidah Nur apa? Sayyidah Nur. Nah, Ustaz, bismillah. A'ulati al-utlati adhabu ila ayyami al-asimah ma'a. Adhabu ila asimah ma'a ailati fi ayyamil utlati. Nah, halnya jangan ditinggal ya al-asimah. Al-asimah. Nah, Ustaz, ana ulang, Ustaz. Nah, Adhabu ilal asimati ma'a ailati fi ayyamil utlati. nah, bismillah. Lanjut, Mas Samir ila at-tadrib ar-rabi'. Hawil kama fil amthilah. Amthilah jam'u misal. Al-amthilah al-misal. Karena di sini ada 3 ya. Jadi al-amthilah. Baik. Ta'ishu a'ilati fil 'asimati. Karirna. Ta'ishu Asimah. Baik, jumlah hadhihi. فعلية. Nah, jumlah fi'liyah. Ta'ishu fi'il. Nah, kita ubah menjadi jumlah ismiyah. Fa'ilnya kita kedepankan menjadi a'ilati ta'ishu fil 'asimati. Asimati. Ada perbedaan enggak? Ada. Enggak. Secara posisi berubah depannya kan. Tapi kalau secara sorof dia nggak berubah. Ta'ishu sama. Ailati sama. Jadi dia nggak berubah. Ailah itu mufrad atau jamak? Ailati mufrad. Mufrad. Karenanya ta'ishu. Ya. Meskipun ailah itu tatakawan min aksar min syakhsain. Misalnya ya. Misalkan lebih dari 2 orang atau. Tapi tetap aja dia direkturnya mufrad karena kata ilahnya sendiri. Baik, sekarang al-misal al-awwal yusafiru al-walidani gadan.
Yusafiru al-walidani godan. Afwan. Salah. Yusafiru al-waladani gadan. Yusafiru Yusafiru al-waladani godan. Nah, dua anak itu ya. Dua anak itu. Al-waladan. Dua anak. Kita ganti sekarang. Al-waladani yusafirani gadan. Al-waladani yusafirani godan. Belum nakah farkun? La. Laisal farq. Nakah farkun? Al-walidani yusafirani. Iya. Fi'li. Fi'ilnya. Alif wa nun. Yusafiru menjadi Yusafirani. yusafirani. Limada? Kenapa? Karena ini jumlah Ismiyah. ya. Gimana fi'il harus menyesuaikan dengan mubtada'nya ya. Dia kan menjadi khabar nih. Jadi dia harus sesuai. Kalau dia duluan dia bentuknya mufrad ya. Jadi dia berubah. Karena ini musanna al-waladani jadi dia ditambahin alif sama nun. Ya, di sini insya Allah bisa dipahami ya. Alif nun jadi dia musanna. Kenapa? Ya, kita lanjut ke yang jamak ya. Yahdurul mudarrisuna fis sabahi. Yahdurul mudarrisuna fis Ini kita ganti ke jumlah ismiyah. Al mudarrisuna yahduruna fis sabahi. mudarrisuna yahduruna fis sabahi. Yang berubah Fi'il yahduru wa nun. jadi una ya. Una. Karena dia jamak. Ya. Jamak muzakkar salim. Dari sana. Di sini ya. Jadi kalau mufrad itu ya tetap. Kalau musanna tambah alif sama nun. Ani. Kalau jamak muzakkar salim tambahin waw sama nun. Una gitu. Baik. Yang ini mufrad ya. Wasalal mudarrisu. Wasolal mudarrisu. Mudarrisu wasala. Al mudarrisu wasola. Ya, ini gampang. Cuma ini dia bedanya adalah apa nih? Fi'il madi. Ya, wasala. Sebelumnya kan fi'il mudhari. Berarti masih fi'il madi. Baik, kita coba. Jadi terakhir siapa yang Komsal di ini Bu Nur ya? Baik, Anissa Mirna berarti. Wahid. Nam Ustaz. Taskunu al-ailatu fi baitin kabir. Al-ailatu taskunu fi baitin kabir. Ada yang berubah? Mafi Ustaz. Nah, maafin. Anta Amirah. Isnan. Yamlikul mudarrisani sayyaratan jadidatan. Al-mudarrisani yamlikani sayyaratan jadidatan. Nah, apa namanya ini? Mufrad, musanna, jamak. Jamak. Ani. Apa? Musanna ya. Musanna. Jadi di bahasa Arab itu ada 3. Kalau bahasa Inggris kan cuma 2 ya. Singular sama plural. Bahasa Arab 3. Bahasa Arab 3. Baik. Sayyidah Sri. Ustaz, uridu an as'al. Raqam tsani sayyaratan jadi datan enggak ada berubah ya, Ustaz. Itu juga sama ya. Sama juga ya, Ustaz. Nurakis fi al-fi'li. Nah, Ustaz. Raqam tsalis yadhhabul auladu fi shabahi ila al-Madinah. Al-auladu yadhhabuna fi shabahi ila al-Madinah. Apa namanya ini? Ada yang sama? Jumlah
Mufrad, musanna, jam'un. Jam'un mudzakkar salim. Jam'un. Jamak. Jamak. Faida Siti arba'ah. Ya. Yuhibbut talamizu al-majro'ata. Hmm. At-talamizu yuhibbuna majro'ata. Naam. Mada sama? Ini apa? Ismiyah. Bukan maksudnya. Eh Mufrad, yang berubah karena itu jam'un. yuhibbu, jam'un. Jam'un ya. Yuhibbu, ya jam'un. Jamak. Nah, Anda tanyanya punya aja ya, karena ini ada 3. Jadi mufrad, musanna, jamak gitu aja. Jam'un mufrad. Faida Nur. Nam Ustaz. Yafhamut talamidani. Ulang. Yafhamut talamidani Ulang. darsa. Ulang bacanya. Diulang jawabnya. Yafhamut talamidani Bukan. darsa. Bacanya mesti salah. Aduh. Bacanya salah. Jawabatani. Nah, bacanya masih salah, Bu Nur. Nam Ustaz. Bacanya masih keliru. Darsa. Sinyalnya ya. Yafhamil miyani Ini gedean. Yafham. Bu Nur. Ustaz. Yafham. Ini putus-putus ya. Iya. Yang lain sama nggak? Iya, putus-putus Ustaz. Oh iya. Sama ya. Baik, kita lewat dulu. Anissa Amira coba. Hamzah. Yafhamu at-tilmidani ad-darsa. At-tilmidani yafhamani ad-darsa. Naam, sahih. Anissa Amira, Sita. Yatanawalul mudallisuna syai fil hadiqah. Bukan syai. Ini dikasih mat. Bukan. Yatanawalul mudallisuna asyai fil hadiqah. Jadi gini, tadi tuh banyak kan asyai, bukan syai. Tapi syai. Jadi ada matnya, mat. Gitu. Nah. Al-mudarrisuna. Al-mudallisuna yatanawalun nasyai fil hadiqah. Asyaya. Al-mudallisuna yatanawalun nasyaya fil hadiqah. Nah, ya, sahih. Faida Sri. Ya Ustaz. Ta'ishu a'ilati fil 'asimah. A'ilati ta'ishu fil 'asimah. Sama ya? Sama. Oh, enggak ini ya. Jadi sama diulang. Baik. Lanjut ya. Al-mazra'ah, al-murasalah. Kita ke al-wadah al-jadidah. Ke al-hiwaru baina Sa'id wa Ibrahim. Bismillah. Qala Sa'id huwa yas'alu Ibrahim. Madza taf'alu ya Ibrahim? Yujibu Ibrahim, uridu an aktuba ba'dar rasail. Ini perhatikan di sini ya, yang pertanyaannya adalah madza taf'alu? Dan madza yaqul Ibrahim? Apa yang dikatakan Ibrahim? Dia langsung aja bilang kan, uridu an aktuba. Dia nggak bilang af'alu gitu, dia nggak gitu. Jadi kalau pertanyaan af'al, madza taf'al, madza taf'alin, nggak perlu kita katakan af'alu gitu. Langsung aja yang kita sedang kerjakan itu apa, atau yang ingin kita kerjakan itu apa, tanpa perlu menyebutkan af'al gitu ya. Di sini uridu an aktuba ba'dar rasail.
Ar-rasail mufrad am jam'un? Rasail. Jam'un. Ma mufraduha? Risal. Risalah. Ar-risalah ya. Sa'id. Kam risalatan taktubu fil usbu'? Ya, dia bertanya berapa surat? Ahyanan aktubu khamsa rasail. Wa ahyanan sita rasail. Nah, bagaimana ada wadih? Ana aktubu fi syahri risalatan wahidah. Wa astalimu fi syahri risalatain. Baik. Min Ibrahim wa Sa'id. Man huwa yaktubu risalatan aksar? Ibrahim am Sa'id? Ibrahim. 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 Kam risalah? Khamsa. Khamsa ahyanan sitta. Sama Sa'id? Salatan wahidah. Risalatan wahidah. Wahidah. Nah. Sita rasail. Khamsah Ini au sita. sinyal ini. Ya. Sinyal ini. Baik. Kadang 6. Ya, 5, kadang 6. Nah. Baik. Qala Ibrahim, ana astalimu fil usbu'i sab'a rasail wa ahyanan aqal wa ahyanan aksar. Aqal lebih sedikit, aksar lebih banyak ya. Makanya tadi pertanyaannya misalnya kita ganti. Man huwa yastalimu risalatan aqal? Sa'id am Ibrahim? Aksar Ibrahim. Ibrahim. Man huwa yastalimu risalatan aqal? Sa'id Ibrahim. am Ibrahim? Sa'id. Ibrahim. Astalimu, Ustaz? Astalimu. Ibrahim. Yastalimu aqal. Akol lebih sedikit ya? Oh ya, Sa'id. Sa'id ya. Akol. Sa'id. Kam risalatan yastalim? Sa'id. Risalataini fi syahr. Wahidah. Risalatain. Yastalim. Salim, menerima. Laisa yaktub ya. Yastalim risalatain walakin yaktubu risalatan wahidah. Baik. Liman taktubur rasail? Kepada siapa? Liman taktubur rasail? Aktubur rasaila li a'ilati wa li asdiqai. Thumma qala Sa'id ana aktubu li a'ilati faqat. Idzan limadha Sa'id yaktubu aqal wa yastalimu aqal min Ibrahim? Lianna yaktubu li'a'ilati faqat. Li'annahu yaktubu Yaktubu li'a'ilati faqat. li'a'ilatihi. Li'a'ilatihi Li'a'ilatihi faqat. faqat. Baik. Kita baca bareng-bareng aja ya. Coba ya. Lahzah. Sayyidah Siti Said. Sayyidah Nur, Anisa Amira, Ibrahim. Bareng-bareng. Wahid, Ifan, Salasa. Bu, kita Sa'id, Bu. Nah. Madza taf'alu ya Ibrahim? Uridu an Kam risalatan taktubu fil usbu'? Ahyanan khamsa rasail wa ahyanan sita rasail. Ana aktubu fi syahri risalatan wahidatan wa astalimu fi syahri risalataini. Ana Astalimu fil usbu' sab'a rasail wa ahyanan akthar. Liman taktubur rasail? Aktubul rasail li'ailati wa asdiqai.
Ana aktubu li'ailati faqat. Tabadala. Tabadalna. Mada Alu ya Ibrahim. Itu Uridu Ya an Ibrahim, ba'dur rasail. kam risalatan taktubu fil usbu' Ahyanan aktubu khamsa rasail wa ahyanan sitta rasail. ana aktubu fi syahri risalatan Fi wahidatan syahri risalatan wahidatan. syahri Wa syahri risalatan. Ana astaslimu fil usbu'i sab'a rasail wa ahyanan aqal wa ahyanan akthar. liman taktubur rasail Aktubur rasaila li'ailati wa li asdiqai. ana aktubu li'ailati faqat Ibrahim yaktubu khamsa au sitta. Yaktubu. Amma yastalim sab'a. Sab'a rasail. Ahyanan aqal wa ahyanan aktsar. Yastalim sab'a. Yaktubu khamsa au sitta. Amma Sa'id yaktubu fil usbu' yaktubu fi syahr risalah wahidah wa yastalim fi syahr risalatain. Idzan Ibrahim wa Sa'id ma huwa aksar min yaktub au yastalim? Yaktubani aksar min yastaliman au yastaliman aksar min yaktuban? Aksar ya. Ma huwa aksar? Ibrahim. Ibrahim Nah, Ibrahim wa Sa'id sawa. Yaktub au yastalim aksar. Naam, yaktub. Nah, jadi gini, Yaktub. mana yang lebih besar kan? Dia menulis atau menerima? Dua-duanya sama. Mana yang lebih besar? Menerima atau menulis surat? Beda-beda Ustaz. Sama. Syahr rasulatain. Menerima. Menerima 7. Yastalim aksar min yaktub. Masalan Ibrahim. Kam nusala yaktub. 5 atau 6. Kam nusala yastalim. Sab'a rasail fil usbu'. Sab'a wa sita aksar. Sab'a ya. Kadzalika Sa'id yaktubu kam risalah fi syahr Wahidah faqat. wa yastalim Risalatain. Isnan wa wahid ma huwa aktsar? Isnan. Nah, kan yaktub aktsar atau yastalim aktsar? Yastalim. Yastalim. Sip, bismillah. Siapa sekarang? Manil an. Lupa nih ya. Sip, Sayyidah Sri. Lanjut. Ya. Nah, Ustaz. Wahid. Kam risalatan yaktubu Ibrahimu fil usbu' ahyanan khamsa rasail aw ahyanan 4 rasail. Salah. Ahyanan khamsa rasail wa ahyanan 6 rasail. Nah, oke. Baik. Sayyidah Sri.
Kam risalatan yaktubu Sa'idun fi syahr risalat wahidah Nah, wahidatan risalatan wahidatan. Nah, ini. Nur, kenapa? Kam risalatan yastalimu sa'idu fi syahr risalatain. Nah, ini ya Saidun ya, saya. Ya. Baik, Arba'ah. Samirna. Kam risalatan yastalimu Ibrahim fil usbu sab'a rasail. Maaf, Sahih. Kalau Sa'il. Samira. Liman yaktubu Ibrahim yaktubu li'ailatihi wa li'asdiqaihi. Nah, ya, maaf nih. Ini Sayyidah Sri. Liman yaktubu Sa'id li'ailatihi faqat. Bagaimana? Tadi tenang ya. Samirna nggak kelewatan ya? Halo Ustaz. Enggak ya. Lihat dulu lah. Baik, alhamdulillah. Kita masuk sekarang pada natilah al-fi'lu. Jumlah fi'liyah ya. Ini dengan kata uridu dengan dhamir ana ya. Baik. Nah, di sini mungkin sudah pernah Anda jelaskan juga di perjalanan sebelumnya. Tadi yang sebelumnya ada juga di sini. Ada huruf an ya. Di sini kalau fi'lul mudhari, defaultnya apa? Harakat akhirnya. Doma. Sahih, dhammah ya. Jadi uridu, aqra'u, uraji'u. Ini pasti dia dhammah. Karena defaultnya itu dhammah. Isim juga sama ya. Defaultnya isim juga dhammah. Maka kalau kita belajar balaghah ya, al-balaghah, belajar balaghah itu dhammah itu lebih tinggi. Yang paling tinggi itu dhammah. Habis dhammah fathah. Terus fathah kasrah. Cara balaghah ketika kita memahami ayat Quran misalnya, itu dhammah itu lebih tinggi. Nanti banyak ininya, banyak apa? Rahasia-rahasianya. Kalau dari Cina juga bisa ini. Bisa apa ya? Bisa kita bedah lah. Tapi kita kemarin dulu. Uridu an aktuba. Nah, di sini ada kataan ya. Huruf nasab dia. Jadi fi'il yang sebelumnya didahului an, dia jadi mansub. Dia jadi fathah. Kalau dia mufrad ya, jadi fathah dia. Mansub. Uridu an aktuba ba'dar rasail. Fadalna, iqra'na. Uridu Uridu aktuba ba'da rasail. Ya. Nah, kita coba untuk membuat kalimat berdasarkan contoh. Sekarang ada aqra'u al-kutubah. Jadi gimana? Uridu an aqra'a ba'da. Ya, kita tambahkan uridu an sama ba'da. Ya, uridu an. Gitu. Baik. Ini terakhir ya, Pak. Ya, dan Sri ya. Ya. Baik. Berarti idzan Sayyidah Siti wahid uridu aroji'u pakai an. uriji'u uridu an uroji'a ba'da durusi Maratan ukhra. Uridu an aroji'a uridu an uroji'a ba'da durusi
sekali lagi. Yang biar lancar. Satu nafas. Uridu an uroji'a ba'dod durusi. Dengan ada jeda gitu. Jadi langsung. Ba'dad durus. Ba'dod durus ya. Uridu an uroji'a ba'dod durus. Nah, lumayan ya. Satu nafas. Satu nafas. Baik. Sayyidah Nur. Ifna. Ustadz, Ana Ustadz. Nur Ana Ustadz. Nah, Uridu an atanawala ba'dal fakihah. maratan ukhra. Uridu an atanawala ba'dal fakihah. Ya, jangan diputus-putus. Sambung aja. Satu nafas. Oh, satu nafas. Uridu an atanawala ba'dal fakihah. Ya, gitu ya. Kita belajar nafas ya. Nafas ya. Lanjut. Pak Anissa Mirna. Uridu an ashrabu ba'dal asir. Habis an. Fi'ilnya menjadi mansub. Asyuk. Oh ya. Uridu an ashraba ba'dal asir. Nah. Misalnya. Coba. Uridu an azura ba'dal asdiqai. Maratan ukhra. Uridu an azura ba'dal asdiqai. Nah. Sayyidah Sri. Hamzah. Uridu an ashtariya ba'd at-tawabi'. Nah. Sayyidah Siti. Uridu an agsila ba'dal malabis. Nah. Apa? Uridu an usyahida ba'das suwar. Sayyidah Nur. Uridu an aktuba ba'dal Lanjut. Sayyidah Nur. Sa'id. Sayyidah Nur. Nah, Ustadz, sebentar Ustadz, yang nomor rokmu Coba. 8 Ustadz. Coba. Yang nomor 8 Ustadz. Coba. Apa? Ingatnya ya. Sabah. Ah. Uridu an Kapan Ustadz? Pengen Kapan nangis ya. Kapan? Uridu an Uridu an usyahida ba'dus suwar. Nah. Baik. Ini hari ini. Enggak. Apa? Sedang. Anissa Mirna. Nah, Ustaz. Uridu an aktuba ba'dar rasail. Ini sama contoh ya namanya. Oh iya. Baik, kita mulai dari Anissa Mirna. Baik. Ada pertanyaan nggak di sini? Kata-katanya sudah Aksi. jelas ya? Apa aksi lu, Sayyidah Siti? Aksi lu mandi. Mencuci tuh kan, mencuci udah populer. Aksi lu. Salah jawab aja. Kalau mandi apa? Mandi apa? Gusal. Aktasilu. Agtasilu. Ada huruf ta-nya. Ya, agtasilu. Baik, Ustadz, apa mamanahu astalimu Ustadz? menerima. Menerima. Baik. Lanjut. Baik, at-tadrib as-sadis. Saya menerima kuburan itu 2 surat. Astalimu bisyahri risalatain. Nah, kita bacanya disambung ya. Astalimu bisyahri risalatain. Astalimu Fisyahri risalatain. Ini sama dalam sebulan. Uraji'u dars. Uraji'u fisyahri daratain. Nah, Dars. pokoknya seperti contoh aja lah ya, seperti contoh.
Baik, tadi Samira ya sekarang ya. Wahid, أشتري في شهر حقيبتين Kadiri. أشتري في شهر حقيبتين Ya, melakukan apa yang langsung kenapa? أنا أشتري في شهر حقيبتين Ah, baik. Ini Samira. Islam. Akhudhu fi syahri riyalain. Sekali lagi, maratan ukhra. Akhudhu fi syahri riyalain. Ah, tidak Sri. Al-abu fi syahri lu'abatain. Nah, tidak Sri. Astalimu. Arba. Astalim. Salah ya. Bukan contoh. Oh iya. Akra'u. Akra'u fi syahri kitabaini. Nah, baik. Akra'u fi syahri kitabaini. Nah, tidak Nur. Tempat. Azuru fi syahri ini. Baik. Nah, apa? Ini Samirna. أصوم في شهر يومين Ini Samira. Al-sumu fi syahri surataini. Nah, jadi ini kalau kita asal polanya ya, ini bisa menjawab tentang pertanyaan kam apa gitu kan fi syahr. Kan kalau kitab kam kitaban taqra'ina fi syahr aktubu fi syahri kok aktubu ya taqra'in ya aqra'u fi syahri kitabain gitu. Jadi kalau Jawab. kita ngafalin polanya nanti berapa jumlah pertanyaan seperti apapun atau berapapun jumlahnya bisa kita sesuaikan. Ya, ini kan dua nih. Darsain, kitabain, sodikoin. Nanti bisa ganti-ganti. Oke, nah, di sini contoh dalam hiwar ya. Al-usbu, khamsah, selasa. Nah, coba Anda minta Sayyidah Sri at-tilmidah al-ula atau at-tilmid awal. Sayyidah Siti at-tilmid asani. Kam risalatan taktubu fil usbu. Jawab ana. Aktubu fil usbu'i khamsa rosail. Wa kam risalatan tastalimu fil usbu. Astalimu fil usbu'i salasata rosail. Ya, di sini masih tentang surat ya. Dan berangka ya. Dan bermain dengan angka adat ma'dud ya. Adat ma'dud. Kita coba. Masih Sayyidah Sri, Sayyidah Siti. Rakam wahid, al-yaum. Wahid isnan. Kam risalatan taktubu fil yaum. Aktubu al yauma aktubu fil yaum khamsa rosail. Ini wahid ini. Oh iya, ngeliatnya ke sini matanya. Ya, coba diubah dulu mungkin ya ke Sayyidah Sri, ke Anti. Kam risalatan taktubina fil usbu. Lah. Salah. Kam risalatan taktubina fil yaum. Aktubu fil yaum wahidan au wahidan au lupa lagi dua. Risalat rosalitain itu. Enggak pakai dua, nanti dua. Dua itu untuk menerima. Ya. Oh iya. Wahidan rosail. Kalau satu, dia angkanya
Baik, nah. Saya dan apa tadi? Wahida. Kalau satu bendanya dulu. Risalatan Risalatan wahidatan. wahida. Risalata wahida. Satu sama dua bendanya dulu. Baru angka. Mantap tadi saya dan Apa Ustaz? Mana? Ana tadi di apa? Mau izin keluar terlebih dahulu Ustaz. Kalau dulu ada keperluan Ya, suami meminta tolong gitu Ustaz. ya nggak apa-apa. Afan jidan Ustaz. Ana izin keluar dahulu Ustaz. Apa sana, Mas? Nah, Ustaz. Syukuran jazakallah khair Ustaz. Afan jidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada Sri. Kam risalatan taktubina fil yaum. Aslimu Nah, fil yaum. Yang pertama Ibu. kita dari ulang. Dari masih itu ya. Aktubu fil yaum. Risalatain. Rosailain. Satu dulu Ibu. Risalatan wahidatan. Satu lain. Oh iya. Aktubu fil yaum. Tadi Rosaila wahida. Risalatan wahidatan. Wa kam risalatan tastalimu fil yaum. Astalimu fil yaum. Rosailain. Risalatain. Rosailatain ya. Rosailatain. Risalatain. Risalah. Susah. Rosail itu dia jamak. Jadi yang di nusanain yang Risalatain. ya. Risalatain. Nanti diubah ke ini ya, ke anti ya domainnya ya. Gantian, Sayyidah Siti yang bertanya. Asyahar ini sab'ah tis'ah. Kam risalatan yaktubina. Maaf. Kam risalatan yaktubina fi syahr. Anti. Pakai taktubina, bukan yaktubina. Enggak ada yaktubin, enggak ada. Kam risalatan yaktubina. Taktubina. Astagfirullah. Kam risalatan taktubina fi syahri. Sayyidah Sri. Masih Astagfirullahaladzim. Aktubu fil yaum risalatan wahidatan. Bukan. Bukan yang sih. Semuanya kenapa semuanya itu? Aktubu fil syahr sab'a rasail. Kam risalatan tastali mina fi syahr. Astalimu fi syahr tis'a rasail. Ya, nah. Tabadal Ustaz. Udah kan tadi udah. Udah tabadal udah ya. Wahid sama Ihsan kan tadi udah gantian. Anissa Mirna sama Anissa Mirah yang Salasah. Belibet aja. Awalan Ustaz. Nah. Kam risalatan taktubina fi sanah. Aktubu fis sanah khamsa asyara risalah. Khamsa asyrata risalah. Aktubu fis sanah khamsa asyara risalah. Wa kam risalatan tastalimina fi sanah. Astalimu fis sanah
samani asyrota tan. Sama nih asyrota sanatan. Tabadala arba'ah al-usbu Sama. Kam kam risalatan taktubina fil usbu. Oh, sama ya? Sama ya? Beda. Beda angkanya, Ustaz. Beda angkanya. Angkanya beda. Aktubu fil usbu risalatain. Wa kam risalatan tastalimina fil usbu. Astalimu fil usbu arba'a rasail. Iya. Lanjut ya. At-tadrib al-khamis al-misal al-hiwar al-mutasalsil. Baik. Ini hiwar yang bersambung, jadi jawab kemudian kan diakhiri dengan pertanyaan ya. Ini hayatul jumlah hunaka as-su'al. As-su'alu liman ba'daha, untuk orang setelahnya ya. Baik, ana aktubu li ailati. Liman taktubu anta? Nah ini jadi gimana? Ana aktubu li akhi. Liman taktubu anta? Nah, karena antuna perempuan kita ganti liman taktubina anti gitu ya. Kita baca dulu. Ana aktubu li akhi. Liman taktubina anti? Ana aktubu li akhi. Liman taktubina anti? Oke, Dasri. Ana aktubu li sadiqi. Liman taktubina anti? Ana aktubu liwalidi. Terus apa di atasnya? Ketutup. Liman taktubina anti. Liman taktubina anti. Ana aktubu li ummi. Liman taktubina anti? Ana aktubu li ukhti. Liman taktubina anti? Ana aktubu li khali. Liman taktubina anti? Ana aktubu amma. Liman taktubina anti? Diulang dulu di amati. Liman taktubina li amati? Bukan. Ya, jadi Bu Siti diulang dari awal dulu. Ana aktubu li amati. Liman taktubina anti? Ana aktubu li ustadzi. Liman taktubina anti? Ana aktubu li jaddi. Liman taktubina anti? Ana aktubu li jaddati. Liman taktubina anti? Ana aktubu li kholati. Liman taktubina anti? Kelas ya. Mafhum ya? Insyaallah, Ustaz. Ini tentang keluarga sih tadi ya. Jadi, nanti ada an-nafs ke teks ya, ke bacaan. Oke, kita baca dulu. Fadali Sayyidah Sri. Mungkin Mbak Amta. Sampai sini nggak? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bingung itu angka. Itu nih tarjamah ya Ustaz. Nah. Yuhibbu Ja'farul murasalah. Walahu asdiqaun kathiruna fi Tunis wa Malaysia wa Turkiya wa Somal. Kataba Ja'far hadhihi ar-rasail
Kataba Ja'far hadhihi risalah ila sadiqihi Abdurrahim fi Malaysia Ar-Riyadh fi yaumil arbi'a 25 وعشرين 25 عشرة شهري شهر ماذا يا أستاذ؟ شهر لم بعد أحفظ رمضان. بعد رمضان شوال شوال ألف ألف و اثنين وأربعمائة بالهجرة. 2400 كيف أستاذ؟ 2400 ألفين وأربعمائة ألفين وأربعمائة واثنين بالهجرة. Nah, berarti. Nah, gitu ya bacanya. Jadi ini kalau tanggal itu bulannya kita sebut. Ini kan pada Ramadan kan Tis'ah ya. Asyara idan Syawal. 25 min syahri Syawal gitu nggak? من شهر شوال Sanati alfin wa arba'imi'atin wa itsnain fil hijrah. sanati alfin. Boleh Ustaz, boleh ulang Ustaz? Sanati alfin Sanati alfin wa arba'imi'atin wa itsnain. wa arba'imi'atin wa itsnain. Baik. Summa Sayyidah Siti ila huna. Sodiki Al-Azizi Abdurrahim Tohal. Azizu. Sodiki Al-Azizu Abdul Rohim Tohal Muhtaram. Hmm. Temanku Abdul. Baik, nggak apa-apa baca aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala. Arji'u arju antakuna bi khairin wasihatin jayyidah. Aktubu laka hadhihi risalata miryad fi musimil hajj. Nah, baik. Pada tadi baik enta mirna. Wassalam. Belum. Gimana ya? Ini insyaallah. Tiga baris. Namsat. Wasolal an adadun kabirun minal hujjaj ila Makkah wal Madinah. Jadi dalam empatnya. Hijjaji. Wasolal an adadun kabirun minal hijjaji ila Makkah wal Madinati wa jaddati. Jaddata. Ja'a ba'dul hujjaji bil-ta'irati wa ja'a ba'duhum bil-hafilati wa sayyarati was-sufun. Tabada'u uqtalatul mudarrisi una ba'da usbu'ain wa sawfa ahujju hadhihi sanah ma'a ailati insyaallah. Matnya beberapa ini ya. Jadi tetap dibaca matnya. Hujjaju, kemudian tadi Mo'irati, ya. Afidati, Sayarati. Kemudian matri mim, fathah. Madarisi, gitu. Jangan apa. Terakhir, Nisa Amira, sampai sini. Sadiqil Aziz, risalatukal akhirah ta'akharat kathiran. Arju an taktubali sari'an bi akhbarika wa akhbarit dirasati wal utlati hunaka wassalam. Akhukal mukhlis
Ja'far Muhammad Utsman. Al-Unwan Al-Mamalakah Mamlakatul Al-Mamlakatul Arabiyatus Saudiyah Al-Riyadh Sod Sod Ba Ba nggak bisa baca Ustaz. satuan aja Ifnan Arba'ah Isnan Arba'ah Sab'ah Arba'ah. ya. Perlu di ini nggak terjemahin? Udah paham belum? Masih. Ini ya biar cepet ya. Yuhibbu Ja'farul murasarata. Ja'far itu suka atau hobinya itu korespondensi. Terus menulis surat. Ini kan zaman dulu ya. Masih pakai surat. Itu murasalah. Korespondensi. Kalau dulu kan ada sahabat pena. Masih ini ya zaman antum lah sahabat pena itu. Iya. Belum ada ini kayak ini lah kayak Kartini lah ya. Sahabat pena kan tulis surat. Walahu asdiqa katsirun dan dia memiliki banyak teman di Tunis, Malaysia, Turkiya, Suman. Nah, dia punya banyak teman ya. Kata Pak Ja'far, hadhihi risalah ila sadiqihi Abdurrahim fi Malaysia. Baik, di mana? Kata Pak Ja'far, hadhihi risalah Sadiqihi. Iman. Ya, Sadiqihi. man huwa Abdurrahim. Rahim. ya Rahim Abdurrahim. Aina yaskunu Abdurrahim? fi Malaysia. Malaysia. Nah, man yaktubu risalah? Ja'far. Ja'far. Aina yaktubu Ja'far ar-risalah? Ya. Aina. Riyadh As-Saudiyah. Ke Riyadh. Riyadh. Huna Malaysia wa huna Riyadh. Man katibur risalah? Ja'far. Nah. Man mustalim risalah? Abdurrahim. Rahim. Taha. Nah, kayak gitu ya. Oke. Rahim. Riyadh, kita kalau tulis surat kan biasanya ada tanggal dan kota ya. Riyadh fi yaumil arbi'a, hari Rabu. 25 tanggal 25 Syahri Syawal. Jadi memang bulan haji itu sejak akhir Syawal udah pada ini udah disebut musim haji. Musim haji. Ya. Musim itu dari bahasa Arab ya. Ini baca tahunnya. 10. Sanati alfin wa arba'imi'atin wa ithnain hijriyah atau lil hijrah atau hijriyah. Sadiqil azizu. Di sini temanku sayang. Kalau di bahasa Solo kan dear gitu kan. Dear siapa gitu kan. Dear itu kan artinya sayang. Kalau dalam bahasa Inggris ya di bahasa Indonesia sayang. Aziz itu yang sayang. Sadiqil azizu Abdurrahim Toha Al-Muhtaram. Yang mulia, yang terhormat, yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi taala. Arju an takuna bi khairin wa sihhatin jayyidah. Ini bahasa ini biasa dan kalau dalam apa ya? Khutbah ya atau apa namanya? Speech. Bahasanya speech lah. Kultum. Pidato. Bisa kayak gini juga. Arju an takunu daiman bi khairin wa sihhatin jayyidah. Ainama kuntum loh. Ainama antum bisa. Nah, dia bilang nih, aktubu laka hadhihi risalah minar Riyadh fi musimil hajj. Nah, ini di musim haji. Musim itu udah bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia. Musim. Wasal al-an adadun kabirun minal hujjaj ila Makkah wal Madinah. Wa Jeddah. Ya.
Jeddah. Jadi biasanya kan kalau bandara di Jeddah dulu. جاء بعض الحجاج بالطائرات وجاء بعضهم بالحافلات والسيارات والسفن. Ini alat-alat transportasinya. Jadi ada yang pakai pesawat, bis, mobil ataupun kapal laut, sufun. Mufrad sufun, Nah, Iya. sapi. as-safina. As-sufun as-safina. تبدأ عطلة المدارس هنا بعد أسبوعين. Jadi akan mulai liburan sekolah, Utatul madaris jam'u madrasah. Liburan sekolah itu akan mulai di sini ba'da usbu'ain. Kapan berarti? 2 minggu lagi. 2 minggu lagi. 2 pekan depan. Ya. Wa sawfa ahujju hadhihi sanah. Saya akan berhaji tahun ini. Ma'ailati insyaallah. Sadiqil Aziz. Wahai temanku. Dear kan, wahai temanku sayang. Risalatuka al-akhirah. Suratku yang terakhir itu. Ta'akhirat kathiran. Itu terlambat banget. Temanya terlambat. Arju antak tubali sarian. Saya harap kamu menulis untukku dengan cepat, dengan segera. Biar nggak terlambat. Bi akhbarika wa akhbari ad-dirasati wal utlati hunaka wassalam. Dengan kabar-kabarmu dan kabar pelajaranmu dan hari libur di sana gitu kan. Di mana ini di sana? Di Malaysia. Di Malaysia. Iya. Di Malaysia ya. Wassalam. Jadi wassalam. Jadi udah wassalam. Aku kan mukhlis, temanmu yang tulus, Ja'far Muhammad Utsman. Nah, ini dia menulis alamat rumahnya. Al-Unwan, alamat buat kirim suratnya kembali kan. Al-Mamlakatul Arabiyyah Saudiyah, KSA. Kerajaan Arab Saudi, Kerajaan Saudi Arabia. Ar-Riyadh. Nah, apa makna shad sama ba di sini? Ada yang paham? Ada yang pernah nulis surat nggak? Atau kirim undian? Itunya kali apa? Pos. Kodenya Ustaz. Kode pos. Biasanya apa kalau di itu? PO Box. PO Box. PO Box ya. PO itu apa? PO. Box itu kan kotak. Pengirim. Jadi kalau di Indonesia kan misalkan kiriman surat itu ada PO Box. Ya. Box itu kotak. Kotak itu kode. Sunduk. Ya. Sunduk. Bentar. Mana lupa nih. Baknya sama. Kalau PO itu bahasa Inggrisnya apa? Post office ya. Post office box. Nah. Post office ya. Sorry. PO itu post office. Nah, baknya itu apa? Barid. Sunduk barid. PO Box. Nah, sunduk barid. Barid itu kan pos. Makanya kantor pos disebutnya Maktabul Barid. Ya. Bukan kantor yang dingin. Kalau barid baru dingin. Barid. Kalau barid itu pos. Ya. Sunduk barid. Nah, ini kayak biasa, misalnya PO Box 22222 kan. Kan ada tuh. Nah, di sini PO Box-nya ya tinggal nomornya aja gitu. Jadi bukan kode pos wilayah kayak Depok berapa, Jakarta berapa, tapi dia lebih ke PO Box-nya gitu. Bukan kode pos. Ini bacanya biasa aja ya. Ya. Bukan ribuan, tapi satuan. Ifnan arba'ah, sab'ah, arba'ah. Baik. Kita nggak ada pertanyaan kan? Ada pertanyaan nggak? Gimana ya? Tadi siapa terakhir? Bisa Mira.
sekarang Serestri ya. Ya, Nah, Ustaz. Wahid. Wahid Ja'far lahu asdiqaun katsirun. Nah, Serestri. Yang ini. Kataba Jafaru hadhihi risalata min Riyadh. Riyad. Wahid. Ya. Tapi Ini kan nggak ada. Riyad Di sini di nggak ada. Kiai Barat. Kiai Daulah, Riyad. Saudiyah. Tuh dia. Saudiyah. Mirna. Tabda'u utalatul madarisi fir Riyadh ba'da usbu'ain. Buain. Samira. Saufa yahujju Ja'far ma'a ailatihi. Iya, Serestri. Serestri. Abdurrahim ya'ishu fi Malaysia. Malaysia. Reda Kipti. Yang ini ya. Maza. Yang dua ya Ustadz ya. Maza yuhibu Ja'far. Yuhibu Ja'far al-Mursalah. Mursalah. Mursalah. Mirna. Aina ya'ishu asdiqa'u Ja'far fi Malaysia. Asdiqa. Asdiqa. Fi Tunis, Malaysia, wa Turkiya, wa Sumal. Banyak ya. Misalnya Aina ya'ishu Ja'far? Ya'ishu Ja'far fil Riyadh. Daulah. Apa Ustaz? Daulah. Fi Saudiyah. Kemudian Serestri. Liman kataba Ja'far hadhihi risalah fi sadiqihi Abdurrahim. Reda Kipti. Mata kataba hadhihi risalah Alvin. Fi yaumil arbi'a Alvin wa arba'i mi'atin khamsa wa isrin Alvin wa arba'i imatin. Tanggal. Kalau misalkan mau itu nyebutin tanggal sama bulannya dulu. Fi yaumil arba'in arbi'a khamsa wa isrin Syawal Alvin wa arba'imatin Mi'atin. wa arba'in Kok nulis Isnain. wa isnain. Terakhirnya 2 kan ya. Alvin wa arba'imatin wa isnain. Kalau 100 itu kan mi'ah, kan? Mi'atin. Arba'imatin. Arba'i mi'atin. Ya, gitu. Ya. Itu lengkap. Isnain. Til hijrah. Nulis sendiri kok. Hijriyah. Til hijrah. Hijrah. Kalau yang biasa miladiyah. Baik. Mirna. Nama Ustaz. Kaifa wasala al-hujjaj ila Saudiyah bi-ta'irati bil-hafilati wa sayyarati was-sufun. Was-sufun. Jadi bukan wasufun. Dia biasa di wasufun tuh. Bisa Amira. Mata tabda'ul utlah fi madarisil Riyadh. Tabda'ul
utlah al-madarisi ba'da usbu'ain. Nah, ada sesuai. Alhamdulillah. Ini pada lihat buku nggak? Pada lihat teksnya nggak? Lihat Ustaz. Lihat. Susah bacanya. Susah bacanya. Saya. Ya apa? Baik. Bentar, ini satu lagi deh. Ini aja deh. Pasti berempat ya. Algoriba. Benar nggak? Faida Sri. Pemahit. Al-ukht, al-um, ad-darrajah, al-khal, ad-darrajah, Gimana? laisal usrah. Baik. Kita setelah Kira Siti. As-safinah, al-um, as-sayaroh, Dan am. al-am, as-sayaroh, al-hafilah. Al-am, Gimana? nama isim. Al-am, Gimana al-am? al-am, apa? Nama orang gitu Ustaz. Bukan nama orang. Apa sih? Oh, itu al-am tuh. Tahun ya Ustaz. Bukan, kalau tahun dia ada alifnya. Am. Al-am. Apa? La. Ama apa ama? Ama paman. Al-am. Al-am ya paman. Paman. Al-am. Paman ya. Jadi kenapa? Berarti gimana? Kenapa dia berbeda sendiri? Karena yang lainnya itu nama kendaraan apa? Nah, Ya. alat transportasi. Ya, al-muwasalat. Al-muwasalat. Al-muwasalat itu alat transportasi. Yang lain al-muwasalat. Baik. Yang ini al-usrah gitu ya. Baik. Ini Samirna, kenapa? Al-jaddu, al-ammatu, al-marakibu, al-khalatu. Ini al-markabu ya. Bukan. Al-markabu Ustaz. Di mana? Laisa usrah. Al-markab mana al-markab? La arif Ustaz. Markab itu kendaraan. Kalau di ini lebih ke apa namanya? Perahu. Markab. Terakhir, bisa Anyra. Al-ailah, al-masa, as-subah, az-zuhur. Al-ailah. Di mana? Laisal waqt. Baik ya. Alhamdulillah, idan intahad darsu, alhamdulillah. Kami soal qabla nakhtatim. Ini kemarin juga seperti ini ya. Akhirnya di kalimat riba ya. Jadi ini biasanya kan satu wadah selesai. Bukan riba. Baik, kalau nggak ada kita akhiri. Terima kasih atas partisipasinya atas semua. Jazakumullah khairan kana timamikunna jami'an wa arju an takunu hadhihi dirasah mufidatan lakunna wa lana. Akhtatim bidu'a subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.